orang-orang yang diberkatin Tuhan. I believe that every one of us are blessed by God. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara Let us yang stand berada up. di rumah juga bangkit If berdiri. you're at home or if you're here in the Angkat tangan, church, saudara. let's lift up our hands. Let's stand Angkat together. tangan saudara. Lift up our hands. Aku hari ini diberkati oleh Tuhan. Today I'm blessed by God. Aku adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. I am a blessed man of God. Haleluya. Silakan duduk, saudara, You may be Bapak, Ibu, seated. saudara-saudara yang kasihin Tuhan. You may be seated. Seperti apa yang saya katakan bahwa setiap daripada saudara, And like I said, every one of us, setiap daripada kita adalah orang-orang yang diberkati oleh we Tuhan. are people that are blessed by God. Karena apa yang dikatakan di dalam kitab Ibrani, Because what is written in the book of pasal Hebrews, yang ke-11 ayat yang ke-6, Hebrews 11:6, yang berkata that says, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. He is a rewarder of those who diligently seek Him. Firman Tuhan berkata bahwa Allah word of God menjanjikan says- akan upah. That God is rewarder. God gave reward God give reward kepada setiap daripada saudara. to every one of us. Saudara yang hari ini menanti-nantikan Tuhan. Every one of us that are waiting upon the Lord today. Setiap daripada saudara Every one of us yang mencari akan Tuhan. that are looking for God. Kita setiap hari Minggu, Every Sunday, pada saat kita mencari akan Tuhan. when we seek God, Setiap hari, pada saat kita mencari akan Tuhan. every day when we're seeking God, Tuhan memberikan akan reward. God give reward. Tuhan memberikan akan upah untuk God saudara dan saya. give reward for you and I. Ini adalah suatu janji daripada Tuhan. This is the promise of God. Sesuatu janji dengan jaminan. It's a guaranteed Tuhan promise. menjanjikan dan memberikan jaminan bahwa saudara, God promise and God give guarantee bahwa that setiap you, daripada kita. that every one of us, Oleh sebab itu tadi saya mengatakan mari kita angkat tangan kita. and that's why we said just now I said, Agar let's lift setiap up our daripada hands kita percaya, agar setiap daripada kita menyadarin so that we believe and we realize bahwa kita di dalam kita berbakti kepada Tuhan. that when we worship God, Pada saat kita datang menghampiri akan Tuhan. when we approach Him, Tetapi poinnya yaitu di dalam bahasa King James in the word of King James, dikatakan diligently. it says diligently. Tetapi di dalam NIV But in NIV it says dikatakan earnestly. earnestly. Di dalam Amplified Bible In the Amplified Bible it says mengatakan diligently, Diligently. and earnestly. diligently and earnestly. Pada saat kita benar-benar rajin, When we are really diligent, pada saat kita benar-benar sungguh-sungguh, when we are earnestly, saudara, bukan kita berada di gereja not because just we are in the church, membuat saudara dan saya mencari Tuhan. that make you and I to seek God. Bukan pada saat Not only kita mengetahui banyak isi daripada when we Alkitab, know a lot of things in the Bible, kita mencari akan Tuhan. that we are seeking God. Bukan pada saat Not at, saudara sudah lama menjadi orang Kristen, because you've been there for a while as a Christian. menjadi akan yang dikatakan mencari akan Tuhan. Doesn't mean that we seek God. Saya ingin katakan semuanya itu baik, I want to say every one of them is good. tetapi bukan berarti But it saudara doesn't mencari mean, Tuhan. it doesn't mean that you are Kita seeking bisa God. berada di gereja, We can be at the church. kita bisa mengetahui banyak akan Alkitab, Maybe we know a lot of things about the Bible. kita bisa menjadi Kristen sejak lahir, We can be Christian since we are born. tetapi tidak membuat saudara dan saya mencari akan Tuhan. But it doesn't mean that you are seeking God. Yang mencari akan Tuhan adalah kerajinan dan kesungguh-sungguhan kita. The one that is seeking God is really if we are earnestly and diligently. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. And this is what God Sesuatu promised. jaminan, It's a ada promise sesuatu guarantee. reward. There's a reward. Oleh sebab itu meskipun saudara berada di rumah, And so therefore, even if you are kalau at home, saudara sungguh-sungguh mencari akan Tuhan, if you really
Kalau saudara earnestly seek benar-benar God, rajin mencari akan if you Tuhan, diligently look for God, maka dari itu Tuhan memberikan reward untuk saudara. then God rewards Tuhan every one of you. memberikan akan blessing-Nya untuk saudara. God give the blessing to you. Oleh sebab itu saya mengajarkan kepada saudara, meskipun saudara berada di rumah, And therefore, even though you are at home, saudara beribadah. you worship God. Jangan santai-santai. Don't just relax. Jangan dengan makan. Don't just with eating, Jangan dengan tiduran. not with sleeping, Cari akan Tuhan. but look for God. Seek Waktu Him. saudara tidak sia-sia. Then your time is not in vain. Karena Tuhan memberikan akan reward. Because God rewards. Tuhan memberikan akan berkat. Because God give blessing. Tuhan memberikan akan upah God give reward bagi setiap orang yang mencari akan Dia. for those who seek Him. Nah, inilah yang kita bisa belajar bersama-sama di dalam kehidupan daripada Raja Uzia. This is what we can learn together in the life of King Uzziah. Raja Uzia di dalam kitab Second Chronicle, Uzziah in the Second di Chronicles, dalam pasal yang ke-26, in chapter kita bisa 26, belajar bersama-sama bagaimana Raja Uzia mencari akan Tuhan. you can learn how King Uzziah looked for God. Mari kita baca bersama-sama di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Let's read together in from the book, verse 1. Dikatakan bahwa segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun. Dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amaziah. Now all the people of Judah took Uzziah, who was 16 years old, and made him king in place of his father Amaziah. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. He built Elat and restored it to Judah after the king rested with his fathers. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yekoyah dari Yerusalem. Uzziah was 16 years old when he became king, and he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name was Ecoliah of Jerusalem. Ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasia ayahnya. And he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah has done. Ia mencari Allah selama hidup. Sakaria yang mengajarnya, perhatikan, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. He sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. As long as he sought the Lord, God made him prosper. Ayat yang kelima ini saudara bisa highlight. You can highlight this verse 5. Ya, saudara bisa garis bawain. You can underline it. Karena ini ayat yang penting pada saat saya menyampaikan akan firman Tuhan di dalam hal mencari akan Allah. Because when I'm talking about the seeking of God, this is very important verse. Ayat yang ke-6. In verse 6. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Now he went out and made war against the Philistines, broke down the wall of Gath, the wall of Jabneh, the wall of Ashdod, and he built cities around Ashdod and among the Philistines. Ayat yang ke-7, Verse 7. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbal dan terhadap orang Meunim. God helped him against the Philistines, against the Arabians who live in Gurbaal, and against the Meunites. Ayat yang ke-8, orang-orang Ammon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatan
yang besar. Also, the Ammonites brought tribute to Uzziah. His fame spread as far as the entrance of Egypt, for he became exceedingly strong. Kalau kita melihat tadi di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa ya usaha yang dikerjakan oleh Uzia menjadi berhasil. And it says here in verse 5 that whatever he does, God gave him success. Padahal pada saat itu Uzia masih di dalam umur yang relatif sangat muda. Even though Uzziah at the time is still young. Kalau kita melihat bahwa usia 16 tahun, Because Uzziah was 16 years old. sesuatu yang luar biasa dapat memimpin akan satu bangsa. It's amazing that he can lead a country. Usia di dalam kehidupan, kalau kita membacanya, usia di dalam kehidupan yang luar biasa saat itu. Uzziah was very amazing at the time. Bahkan hidupnya di dalam sesuatu kesuksesan yang luar biasa. He was so successful. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang besar, kekuasaan yang luar biasa. His power is so great. Semuanya ada di dalam sejarah daripada pemerintahan daripada Yehuda. And it's all written in the history of Judah. Bahkan secara spesifik dikatakan bahwa usia memerintah selama berapa? 52 tahun. And it's written he ruled for 52 years. Bukan merupakan sesuatu masa yang pendek. It's not short. Bagaimana usia dipakai How he was used untuk kejayaan daripada Yehuda. for the glory of Dia Judah. memerintah selama 52 tahun. He ruled for 52 years. Sesuatu yang luar biasa di dalam So kehidupan daripada Yehuda. amazing in his life. Padahal dia masih berumur 16 tahun. And even though he's only 16 years old. Saudara, oleh Brothers sebab and itu sisters. kalau minggu yang lalu saya mengajarkan tentang Amsal. If last week I talked about Proverbs. Amsal yang mengatakan bahwa Proverbs that said, hikmat membuat orang yang tidak berpengalaman wisdom give insight to the people that have no menjadi experience berpengalaman. to have experience. Hikmat menjadikan orang menjadi cerdas. Wisdom make people to be smart. Inilah bukti yang dikatakan di dalam kehidupan daripada Raja Uzia. And this is what it says exactly like the happening in the life Umur of Uzziah. 16 tahun 16 years old dapat memerintah akan kerajaan can Yehuda. rule a country of Dia Judah. menjadi orang yang luar biasa. His name is well known. Kalau kita ingat apa yang kita baca tadi, And we read from the book that bahwa we dia read mempunyai earlier. good advisor. He got a good advisor. Dia mempunyai seorang advisor yang baik, He had a good advisor. yaitu Zakaria. His name Zachariah. Zakaria bukanlah penulis, ya, bukan yang menjadi penulis daripada major prophet. He's not a prophet. major prophet that's written in the Bible. Tetapi Zakaria disinilah ya adalah penasehat daripada Uzia. But Zechariah was the advisor of Uzziah. Oleh sebab itu kalau kita mempunyai seorang yang memberikan advice, So if we have somebody who giving us advice, memberikan sesuatu advice yang baik, maybe your parents. maybe your parents give good advice. Ayo bangun, kita datang berbakti kepada Tuhan. Let's wake up, let's worship God. Dengarkan akan nasihat itu. Listen to that advice. Karena ayat itu berbicara tentang reward. Because it's talking about reward. Ya. Tentang upah. There is a reward. Kalau tadi kita membaca di dalam kitab Tesalonika pasal yang kelima. If we read from the book of Thessalonians Ayat yang ke-18. 5:18, 1 Ya. Thessalonians Untuk kita 5:18. mengucap syukur karena itu yang dikehendakin oleh Tuhan. For us to give thanks because that is what Setiap God minggu wills. kita datang dengan pengucapan syukur Every karena week kita we bisa bertemu come dengan with Tuhan. giving thanks to God. Karena itu yang dikehendakin Tuhan, karena Tuhan ingin membagikan akan rewardnya. Because that's God's wills. Tuhan Because ingin God untuk wants to reward. memberkati akan setiap God wants daripada to bless saudara. every one of us. Oleh sebab itu biarlah kita mendengarkan akan setiap advice yang baik yang mungkin disampaikan oleh So siapapun let's juga. listen to every advice. Mungkin given. disampaikan oleh istrimu. Maybe your wife give you Untuk advice saudara bangun supaya saudara bisa berbakti, mencari akan for Tuhan, you to wake berdoa up, to kepada seek Tuhan. God, to pray to God. Mungkin itu suamimu Maybe that's your husband yang mengajak bersama-sama untuk berdoa, mencari akan Tuhan, mencari akan pertolongan daripada Tuhan. tell you to seek God, to pray together.
Tuhan akan memberikan upah kepada saudara. God will give reward. Kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima ini, If we see in the verse 5, ada dua perkataan yang dituliskan di dalam satu ayat, there is two words that is written in one verse. yaitu mencari akan Allah. That is seeking God. Mencari Tuhan. Sought God. Maka dari itu segala usaha daripada Uzia, And all the things he does, segala usaha daripada saudara, everything that you pada touch, saat saudara mencari akan Tuhan, when you seek God, di dalam kehidupan saudara yang mana saudara mencari, menanti-nantikan akan Tuhan, when you wait upon him, when you seek God, ini sesuatu yang penting. this is very important. Sesuatu yang penting yang dituliskan di dalam ayat ini. That is written in this verse. Saya percaya bahwa di dalam kitab Tawari yang saudara dan saya baca di dalam ayat yang kelima, oleh sebab itu saya minta untuk saudara highlight. That's why when we read this verse 5 in the book of Karena Chronicles, Tawari memberikan sesuatu insight, memberikan sesuatu yang sangat bermakna untuk kehidupan kita. because this is very important for us to be meaningful in our Sangat lives. bermakna untuk keberhasilan saudara. It's meaningful for your success. Sangat bermakna yang mana kesuksesan saudara tidak hanya untuk sehari. Because the success will not just be for one day. Kesuksesan yang mana seperti Raja Uzia, dia memimpin sampai 52 tahun. And how Uzziah was able to lead for 52 years. Uzia menyadarin akan kebutuhan dia. He realized his need. Sehingga dia mencari akan Tuhan. So he sought the Lord. Dia benar-benar mencari semuanya ini bukan kekuatan dia tetapi kekuatan yang daripada Allah. It's not his own strength, but it's God's strength. Sehingga dia mencari Tuhan. That he seek God. Kadangkala kita di dalam kehidupan kita, And sometimes in our kita tidak lives, sungguh-sungguh mencari akan Tuhan. we don't really sought God. Karena saudara berdasarkan akan kekuatan saudara. Because sometimes using our own Karena strength. saudara melihat bahwa saudara semua aman-aman. Because you see everything is safe, everything is good. Kenapa saya mengatakan kita mengucap syukur karena badai Laura lepas dari Houston. And why we say we give thanks because Ya, the Houston luput Hurricane daripada Laura badai was Laura. not hit by Hurricane Laura. Karena saya pernah mengalami. Because I experienced it before. Pada saat rumah saya, atapnya house. sebagian hilang. When my roof went away, Rumah saya menjadi Blown by semuanya the wind. kotor dan lain sebagainya, basah semua. everything wet, everything dirty. Saudara tidak akan menyukai kalau terulang lagi. You don't like it when that's repeated. Saya tidak menyukainya. I didn't like it. Tapi pada saat saya melihat dan mendengar bahwa Laura menyingkir dari Houston, But when I heard that Hurricane Laura goes away dengan from Houston, pengucapan syukur kepada I give Tuhan. thanks to God. Saya mengucap syukur berterima kasih Tuhan meluputkan saya. Because God Oleh made sebab itu Laura biarlah not kita hit belajar us. untuk mengucap syukur And kepada that's why we Tuhan. learn to give thanks. Untuk kita belajar bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. We give thanks how God works in our lives. Dan di dalam ayat yang kelima ini dikatakan cari Tuhan, cari Allah. And it's verse 5 says, sought God. Karena itulah yang penting. Because that is important. Yang penting di dalam kehidupan kita. Very important in our lives. Karena dengan kerendahan hati kita, Because with our humility, melihat bahwa kita membutuhkan akan Tuhan, seeing that we need God, sehingga kita mencari akan Tuhan. so we seek God. Dan disitulah And there, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita. it's a reward that is amazing that God gives to Tuhan us. menepati akan janjinya. God fulfilled His promise. Bagaimana Uzia diberkati oleh Tuhan. How Uzziah was led by God. Bagaimana Uzia How he was menjadi orang yang blessed. sukses. Why he became successful. Kesuksesan daripada Uzia tidak tertandingin. It's not. It's very great his Ya. success. Tidak tertandingin karena di situ dikatakan bahwa orang Filistin dikalahkan. Because it says he beat the Philistines. Dia mengalahkan orang Filistin. He beat the Dia Philistines. mengalahkan orang Arab. He beat the Dia Arabians. mengalahkan orang Meunim. He beats the Meunites. Bahkan namanya termasyur. And his name, his Dia fame spread. terkenal karena kekuatannya. Because he was very powerful. Sampai Mesir dikatakan. It says until Egypt. Last week saya katakan.
Last week I said bahwa bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada how Salomo God wisdom to Solomon. sampai Ratu Seba pun tercengang-cengang Even melihat Queen akan Sheba kejayaan daripada Salomo. Was amazed at the glory. Salomo yang masih sangat muda. He was very young. Di sini kita melihat akan kehidupan daripada Uzia yang masih di dalam keadaan relatif muda. And we see here Uzziah that is young also. Saya mengucap syukur hari ini. I'm give thanks today. Di gereja ini saat ini yang melayani In the church. banyakkan daripada mereka adalah anak-anak muda. Many people serving are young people. Beberapa daripada mereka adalah under 20. Some of them are under 20. Ayo kita teruskan. Layani Tuhan. Let's serve Pada God. saat saudara benar-benar mencari akan Tuhan, When you seek God, Tuhan akan memberikan hikmat. God will give wisdom. Tuhan akan memberikan kepandaian. God will give Tuhan akan memberikan smartness. reward untuk And saudara. God will give reward. Jangan lihat keberadaan saudara. Don't look at Jangan yourself. lihat kemudaan saudara. Don't look at yourself being young. Ya, biarlah saudara terus mencari akan Tuhan. But when you seek Tuhan God, akan menambahkan akan rewardnya untuk saudara. God will add the reward for you. Sesuatu yang tidak saudara ketahuin. Sometimes things that you cannot Tuhan think akan of, membuat saudara berhasil. God will make you Tuhan akan membuat successful. saudara sukses. God will make you Cari prosper. Tuhan terus. Because when you Cari seek Tuhan God, di dalam seek God. kehidupan daripada saudara. in your life, when you seek Ya. God, Kemasyuran daripada Uzia the fame sampai of ke Mesir. Uzziah is Ya. known until Pada saat Egypt. saya membacakan hal ini saya When I read this, luar wow. biasa sekali. Wow. Ya. Selain hikmat daripada Salomo, Not just Solomon that Tuhan was juga given wisdom, menganugerahkan luar biasa kepada Uzia. but God also gave to Uzziah. Kalau saudara melihat apa yang dikatakan di dalam ayat yang di dalam ayat yang ke-9, If you see in the verse 9, Uzia mendirikan menara. he built towers Ya. Menara untuk menara jaga untuk melihat para musuh. so they see the enemies. Menara berarti tempat yang tinggi. Because it's high, built towers. Yang mana dia bisa melihat akan keberadaan daripada musuh. And he can see where the Kalau enemy is. kita melihat di dalam ayat yang ke-10, And you see in verse 10, bahkan menara-menara itu didirikan di padang gurun. also built towers in the wilderness. Padang gurun yang mana tempat di mana mungkin sesuatu yang tidak enak, tetapi sesuatu yang didirikan oleh Uzia. But he built it. Dan di situ dikatakan bahwa dia menggali banyak sumur. He dug many wells. Saudara, sumur air itu adalah tempat di mana yang sangat berharga. Wells is so important. Mencari air yang bersih adalah tempat yang sangat berharga. Because when you're looking for water in the Uzia desert, it's diberikan very kepandaian untuk important. menggali banyak sumur, tidak And just he one was sumur. smart because he dug many wells, not only just one well. Diberikan kekuatan, diberikan Give strength. kemampuan bersama dengan rakyatnya. Together with these people, Menggali akan banyak sumur. dug many wells, Dia mempunyai banyak ternak. had many livestock. Dikatakan dia mempunyai petani-petani. He got many people working in the fields, Dia dikatakan bahwa mempunyai kebun anggur. vineyards, Dan dia mempunyai tanah yang subur. and fertile land. Sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Uzia. It's so wonderful what he was Di doing. dalam ayat yang ke-11 dikatakan dia mempunyai tentara yang sanggup berperang. Uzziah had a well-trained army, Bukan tentara yang loyo-loyo. not somebody who's just Tetapi lazy, tentara yang luar biasa yang mengikuti akan dia. but well-trained. Ayat yang ke-12. In verse 12, Dia secara organize mempunyai tentara yang terorganisir. it's organized. Ya, dia mempunyai banyak division He has many divisions, atau batalion battalions, yang mana dia bagi-bagi and he secara divided luar up. biasa sehingga kekuatan di dalam arminya secara luar biasa. And his officers that he built. Ayat yang ke-13, dia 13. mempunyai 307.500. 307,500 men. 7.500 orang yang gagah perkasa. Trained for war. Mighty men of valor. Bukan gagah perkasa untuk looting, Not for looting, tetapi gagah perkasa untuk perang. but it's for fighting. For war. Memerangi sesuatu yang tidak baik. To fight a war against evil. Ya, karena di sini dikatakan menghadapi musuh. Because he was facing enemies.
Ayat yang ke-14. Verse 14. Uzia memperlengkapi seluruh tentaranya dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Provided shields, spears, helmets, coats of armor, bows, and slingstones. Bukan hanya dia memperlengkapi dengan peralatan yang biasa. Not just anything. that he Peralatan yang provided. biasa yaitu apa? Ya, perisai, Just tombak, usual, ketopong, just baju sirah shield. itu udah biasa. Shield, spears, helmet, armor, just usual. Tetapi yang luar biasa adalah dikatakan busur dan batu umban. But it says bows and slings. Ya, atau sling stone, bukan stones. sling kerikil, tetapi benar-benar Sling stones. big stone. Sling stones. Ya, dia mempunyai alat yang dapat melemparkan big stone. So he can throw big stones. Ini kekuatan yang dia ciptakan. This is the things that he Uzia invented. diberikan hikmat was given wisdom untuk membangun akan arminya, membangun akan perlengkapan to untuk build his tentaranya. army, to build the equipment of his army. Luar biasa sekali. So amazing. Ayat yang ke-15 Verse 15. dikatakan, ya, ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli. He made devices Dia invented. mempunyai para ahli yang menciptakan alat-alat perang. He has people that build Yang inventions. yang tadi yang saya katakan, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar, yang dapat menembakkan batu besar. that can hurl large stones or shoot arrows. Sehingga di dalam ayat ini saudara bisa melihat, And you can see dikatakan bahwa Uzia bersama dengan seluruh rakyatnya Uzziah with his menjadi people kuat, become powerful. menjadi sangat Became strong. luar biasa. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, kita sedikit mengulang, If you read in dia verse mempunyai 8, kekuatan yang besar. he had great power, exceedingly powerful. Ayat yang ke-13 dikatakan, Verse 13 says, dia mempunyai orang-orang yang gagah perkasa di dalam berperang. army trained for war. Di dalam ayat yang ke-15 yang tadi saya sudah verse katakan, 15. yaitu bahwa dia menjadi orang yang sangat kuat. He became somebody very powerful. Bangsanya menjadi kuat. His army, his nation is powerful. Menjadi kuat yang tidak ada yang menandingin dia. So powerful that nobody can defeat him. Uzia menjadi orang yang kaya. He became rich. Dia mempunyai banyak ternak, banyak He kebun. had a lot of livestock, a lot of Subur. gardens, a lot Mempunyai of vine banyak vineyards, a lot sumur. of wells, Ya, mempunyai banyak sumur. found Dia a lot of kaya. wells. He was very rich. Dia menjadi orang yang berkuasa. He was powerful. Dia menjadi orang yang terampil, He was sangat skilled, pandai, very smart, skillful. skillful. Ya. Dia menjadi orang yang sangat pandai. He was become very skillful, very smart. Dia seorang engineer, He's an engineer, menurut saya. in my opinion. Karena dia banyak ya dikatakan di situ. Dijelaskan bagaimana Because Uzia. explain how did things. Dia seorang ahli agriculture. Agriculture expert. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-10 bahwa dia menyukai pertanian. Because he loved soil. Raja menyukai pertanian. He loved to develop Sehingga the soil. semuanya subur. So everything Luar is biasa fertile. sekali. Ya. Dan kita tidak heran kalau Uzia menjadi orang yang termasyur. And that's why his fame spread far and Ya. wide. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 tadi. It says Yeah. like in verse 8, Bahwa semua ini Everything. diperoleh oleh Uzia. he got all these things. Tetapi kalau kita melihat pada saat kita melihat, membaca secara teliti, When we read carefully, Alkitab tidak membicarakan, tidak mengatakan bagaimana asal-usulnya Uzia, it never talk about the origin of Uzziah. bahwa dia mempunyai keahlian yang semuanya itu. The Bible never wrote that he had all the skills. Allah tidak mengatakan, God never said, tidak memberikan inspirasi.
Not saying that he gave untuk inspiration. dituliskan bagaimana Uzia pada masa asal mulanya. How he was starting. Apakah Uzia memang lahir secara pandai? Is it really that he was born smart? Apakah dia orang yang skillful? Is he born with skills? Ya. With talents? Alkitab tidak mengatakan demikian. The Bible didn't say anything about that. Tetapi dikatakan bahwa But it Allah says- menolong. But it says God helped Allah him. menolong. God help. Allah yang memberikan reward. God give reward. Ya, di dalam ayat yang kelima, In verse 5, kita tahu bahwa Allah membuat semuanya berhasil. Berarti karena Tuhan. because God said Bukan God made him karena prosper. Uzia. It's not because of him, but it's because of God. Bukan karena Uzia. Not because of Uzziah himself. Karena Allah yang membuat usahanya berhasil. Because it says God made him prosper. Orang yang mencari Tuhan karena dia menyadarin bahwa semuanya bukan karena usaha kita. The one that seeks God understand and realize that it's not because of our own Karena effort. semuanya ini karena Allah. Because of God. It's all because of God. Berapa banyak katakan amin? How many says amen? Semuanya ini karena Allah. All of this because of God. Apa yang saudara punyai? What you have right now. Rumah yang saudara punyai. The house you have right now. Saya mengucap syukur kalau hari ini juga kita mendengar firman Tuhan tentang mengucap syukur. And I'm thankful today that we can learn the word of God Karena about kita being menyadarin. thankful. Because we realize. Kita menyadarin bahwa semuanya bukan karena kita. And we realize that everything is not Allah because of membuat us. segalanya berhasil. But God made everything prosper. Ayat yang selanjutnya. And it says here Di in verse dalam 7. ayat yang ketujuh saudara melihat. It says God. Bukan karena Uzia. It's not because of Uzziah. Allah menolong. It says God helped him. Dikatakan di dalam ayat itu. It says there. Allah yang menolong. God helped him. Ya. Di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-15. In the verse 15 it says. Karena ia ditolong dengan ajaib. For he was marvelously helped. Dia ditolong. For he was greatly helped. Uzia ditolong oleh Allah. He was helped. Ditolong oleh Tuhan. God helped him. Oleh sebab itu Uzia tidak heran dia menjadi orang yang kaya raya. And that's why he was rich. Tidak heran dia menjadi orang yang sangat perkasa. And that's why he was powerful. Tidak heran karena Uzia dapat membangun akan kerajaannya begitu luar biasa. And that's why he can build termasyur his sampai kingdom Mesir. to be well known. Tetapi kenapa? But why? Kenapa Allah memberkati Uzia begitu banyak? But why God bless him so much? Kenapa Allah menolong Uzia? Why God helped Uzziah? Inilah yang jawaban yang saudara bisa dapatkan di dalam yang tadi saya katakan, saudara bisa highlight. And this is the answer in the verse that we highlighted earlier. Bahwa sebelum dikatakan Allah membuat segala usahanya berhasil, Before God made everything successful, ada alasannya. there is a reason. Alasannya yaitu The perkataan, reason is in verse 5, saudara garisin, that the one that you highlight, the one that you underline, yaitu yang pertama mencari Tuhan. and it's because he sought God. Ini alasannya. This is the reason Kenapa Tuhan memberkati? why God bless, Kenapa Tuhan menolong? why God help. Karena ayat ini berkata Because in this verse it says, bahwa Uzia mencari Tuhan. he sought God. Saudara mau diberkatin Tuhan, You want to be blessed by God? gak perlu ngiri dengan tetangga saudara. You don't have to be jealous of somebody else. Tetapi saudara mencari akan Tuhan. But you sought God. Mencari akan Tuhan. Because you sought God. Maka dari itu Tuhan akan membuat usaha saudara berhasil. And God will make, God will Your- prosper you. God will prosper you. God will help you. God will help you. Ya. Tuhan akan memberkati, will bless you. God will bless you Kalau saudara seek Him. when
you seek mencari God, akan Dia. when you seek God, Tidak hanya sekedar mencari. it's not only seeking. Oleh sebab itu ada perkataan yang saya minta untuk digarisbawahi. That's why I ask you to Yang underline kedua, selain second mencari one, Tuhan, besides seeking God, yaitu perkataan selama. as long as. The word as long as. Selama As long as. mencari akan Tuhan. As long as you seek God. Itu adalah kunci. That is the key. Kunci di mana saudara dan saya kalau saudara mencari Tuhan secara diligently. When you seek God diligently. Seek That God is the diligently, key. earnestly. Ya, itu adalah kunci That is the key yang membuat saudara sukses. that will make you successful. Yang membuat saudara berhasil. That will make you Yang successful. membuat benar-benar abundant life itu ada di dalam kehidupan That saudara. abundant life will happen in your life. Selama As long as mencari. seeking. Katakan, selama As long as mencari. seeking. Berarti kalau kita berhenti, Because that means that when we stop, Tuhan juga berhenti memberikan reward. God also stop giving you reward. Mencari Tuhan tidak hanya sekali. Seeking God is not only one time. Tuhan kita adalah Tuhan yang ada dengan relationship. God is a God of Yang relationship mau bersama-sama dengan kita. that wants to be with us. Oleh sebab itu selama kita mencari, As long as you seek, Tuhan memberkati. God bless us. Ya, Tuhan memberkati akan God kehidupan bless saudara. when we seek God. Ya, itu yang dituliskan di dalam ayat yang kelima tadi. And that is what's written in verse 5. Ini merupakan sesuatu hints untuk kita. This is a hint for you. Ya, perhatikan perkataan selama. Pay attention to the word as long as. Itu merupakan sesuatu tanda. Because that's a sign. Merupakan sesuatu kalimat untuk saudara dan saya juga berhati-hati. For us to be careful also, to remind us to be careful. Karena di ayat yang ke-16 Because in verse 16, dikatakan setelah ia menjadi kuat, but when he became strong, ya, karena hints tadi Allah sudah berkata selama. because there's a hint earlier, right? But as long as Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. his heart was lifted up to his destruction, Ia berubah setia kepada Tuhan, for he was become unfaithful to God. Allahnya, To dan God. memasuki bait Tuhan dengan membakar ukupan atas mezbah pembakaran. And entered the temple of the Lord to burn incense on the altar Yang of tidak incense. seharusnya dia lakukan. That's something that he Dia should be tidak doing. setia lagi. He was unfaithful. Ini yang diberikan di dalam ayat yang kelima tadi. This is what's written in verse 5. Bahwa dia tidak selama-lamanya setia. Kalau dia selama-lamanya setia, enak saja kita berhenti di situ. Because if Ya. he was Tetapi Alkitab as long ini, as he was faithful, Alkitab the ini word of God, adalah Alkitab yang jujur. it's an honest Bible. Ya, nggak hanya berhenti, oh usia sukses, that's it. It's not stop just, oh, he was successful, that's it. Kalau Tuhan berbicara tentang selama, Alkitab ini juga jujur. As long as it says, the Bible says, as long as. So, Oleh sebab itu kita melihat Bible di is dalam ayat honest. yang ke-16 bahwa Uzia tidak setia lagi. because he wasn't faithful anymore. Ya. Maka dari itu dia tenggelam. That's why he drowned. Dia melakukan yang pelanggaran yang cukup fatal. He did something that was fatal. Ya. That Nanti was wrong. saudara bisa baca Fatal sendiri di mistake. dalam ayat yang ke-18 dan lain You can read sebagainya. in the verse 18 and everything. You can read that. Bagaimana dia tidak menjadi orang yang layak untuk menerima akan He berkat no Tuhan longer lagi. received the blessing from God. Ya. Sungguh menyedihkan. It's so sad. Karena apa? Karena seperti ayat ini dikatakan Because it said here, bahwa ia setelah menjadi kuat, when he became strong, setelah blessing semua itu dia nikmati. after he received and enjoyed the blessing, Seperti apa yang saya katakan minggu lalu.
Like I said last week, setelah air itu masuk di dalam kapal saudara, after the water yang comes into seharusnya your air itu boat, berada di luar, tidak boat should menguasai be hati saudara. outside, but when the water comes into Pada the boat, saat kita mengizinkan berkat itu menguasai, when we let the blessing to membuat kita overcome tinggi us, hati, make us to become prideful, maka dari itu mulai going down, and then the boat starts going mulai down. sinking. It's downfall. Tadi starts. dikatakan Zakaria memberikan nasihat yang baik kepada Zechariah Uzia. gave him good advice. Satu orang. One person. Tapi kalau kita membaca terus, But when we read more, bahwa 81 imam menasehatkan dia dan dia tidak mendengar. Azariah the priest with 80 other priests told Sehingga him. dia continue untuk melakukan yang He jahat. doesn't hear it. So then he keeps doing what he Dia was doing berubah evil. setia. He was Dia tidak dapat unfaithful. mendengarkan lagi. He cannot listen Karena dia anymore menjadi orang yang tinggi hati. because he was prideful. Dia menjadi orang yang sombong. He became prideful. Oleh sebab itu, dia mulai tenggelam. And that's why he started to Ya. sink. Dia berubah setia. He was unfaithful Karena dia mulai percaya bahwa talenta, bakat, kemampuan, because he thought semuanya all his skills and everything that he had, his yang membuat strength, semuanya sukses. that made everything Karena successful kemampuan dia. because of his Karena skill, kekuatan dia. because of his strength, Karena semua yang dia dapatkan itu karena dia. because he saw that everything that he had is because of him. Oleh sebab itu dia dikatakan, That's why it says- dikatakan bahwa dia tinggi hati. He became prideful. Tinggi hati bukan melihat akan mulanya. He wasn't Sebelum looking dia at the sukses. origin of success, Ya. Bahwa Tuhan menolong. that God helped, Tetapi dia melihat. but he saw himself. Pada saat kita melihat berkatnya. When we see the blessing, Melihat akan berkat Tuhan itu. when we only look at the blessing, Kita bisa menjadi sombong. Kita harus hati-hati. we can be prideful. We Pada have to be saat careful. saudara melihat When you see, kepada siapa yang diberi. when you Me, see me, who was me, me, being me. given, me, Ya. Kita harus hati-hati. we have to be careful. Kita bisa menjadi orang yang tenggelam. We can be going down in our pride. Jangan biarkan berkat Tuhan mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Don't let the blessing Jangan make you berkat distract saudara from God. mengalihkan pandangan saudara dari mencari akan Tuhan. Don't distract yourself from looking for God. Sometimes kita memikirkan bahwa anak itu blessing. Amin. Sometimes we think the kids are blessing Tetapi sometimes anak dijadikan alasan untuk tidak mencari akan Tuhan. because sometimes a kid can become something that hinder us from looking for Well, I God. cannot go to the church. Oh, I cannot go to church Yeah, because my because kid's still small. my kid's still small. Yeah. Sometimes kita memikirkan berkatnya Because sometimes we think about the blessing lebih daripada mencari akan Tuhan. more than seeking God. Last week pada saat saya menerima WhatsApp dari Laura. When Laura I received WhatsApp from Laura, Ya, dikatakan bahwa last week adalah the first week this is ya, the worst week untuk Caleb for Caleb. bersama-sama di dalam Sunday service. It's in the Sunday service. Saya pada saat membaca akan hal itu, When I read that, that's it. Firman Tuhan yang saya siapkan, confirm. this is the word of God that is confirming. Ya. Kadang-kala kita menjadikan alasan. Because sometimes we make Maybe excuses. sometimes pekerjaan. Maybe sometimes work become our Hati-hati saudara. excuse. Hati-hati. Be careful. Pada saat kita mengutamakan pekerjaan kita. Because when we put Dengan our job tidak first, mencari akan Tuhan. then seeking God, Hati-hati. be careful. Pada saat kita mengutamakan When we put priority, berkat-berkat Tuhan. the blessings of God. Sehingga saudara mempunyai boat. So you have a boat, Alat pancingan. you have a Minggu tidak mencari Tuhan. catching fish. Hati-hati Be saudara. careful when you are Sunday don't go Hati-hati saudara. seeking God. Ya. Dapat membuat kapal saudara sinking. Can make your boats to sink. Kapal rohani, kapal Your kehidupan saudara spiritual bisa boat sinking. can be sinking. Saudara, suatu saat One ada time, CEO daripada General Electric. CEO of General Electric,
Di dalam tahun kira-kira 2005, In the year 2005, Fortune Magazine pada merayakan 75 tahun. Fortune magazine was celebrating the 75th anniversary Dia menghampiri He was akan coming. CEO daripada GE. for CEO of GE. Ya. Yang pada saat itu At the ada di time, dalam sesuatu acara interview, ya, It's in an yang interview. dilakukan oleh Fortune Magazine. by the Fortune magazine. Nasihat apa What advice yang sangat berharga sekali? that is so important for you, Ya. Yang sangat berharga that is so important and valuable for yang you, saudara pernah terima. that you receive. Dia di interview hanya pertanyaannya itu. That was the only question that was given in the interview. Ya. Dia berpikir sejenak He thought for a second dan dia berkata, and he said, pada saat kalau nggak salah tahun 79 atau tahun 80 dia when it katakan. was 1979 or 1980, I don't remember exactly, Pada saat itu ada board meeting. when there was a board meeting, Ya. first Dan time, seorang yang bernama Paul Austin. and Paul Austin, Dia ex daripada chairman daripada Coca-Cola. he's the ex-chairman of Coke. Dia datang menghampirin saya He came to me dan dia mengatakan, and he said, Jack, Jack, jangan lupa siapa kamu dan bagaimana kamu sampai ada di sini. remember who you are and how you got here. Perkataan ini pada saat dia mendengar, dia langsung mengerti. And when he heard this, he remembered. Perkataan advice yang luar biasa. It's a great advice. Yang mengatakan, Jack, don't forget who you are Don't forget who you are and how you get here. and how you get here. Kadangkala kita lupa Because sometimes we easily forget siapa yang memberkati anak saudara. who is blessing your Kita child. taunya berkatnya. We just know the blessing. How you can get there. How you can get there. Bagaimana saudara bisa mendapatkan jodoh, must be God. How you can get somebody to marry you must be God. Kalau saudara mempunyai anak, must be God. If you have a child, must be God. Ya. Kalau saudara bisa mempunyai rumah, must be God. If you have a house, that must be God. Kita selalu harus ingat. We have to remember. Remember Remember who you are who you are, and how you get there. how you got here. Ya. Disitulah saudara benar-benar harus ingat di dalam You have pikiran to kita. remember. Sehingga kita ini mencari akan Tuhan. So then you Usia will not lupa stop akan looking hal for God. ini. Usia forgot about melupakan this. akan semuanya ini. Uzziah forgot about this. Yang membuat sesuatu perbedaan yaitu bagaimana saudara menanggapi akan semua berkat itu. And how they got all the blessing. Bagaimana saudara How they menanggapi responded. pekerjaan saudara. How you respond to your job. Sehingga saudara tidak lupa untuk mencari akan Tuhan. That you don't forget to seek God. Ya. Sometimes so many reasons. Sometimes there are so many reasons, so Bahkan many excuses. alasannya ada di dalam berkat-berkat itu. And even the reasons is in the blessing. Oleh sebab itu mengucap syukur kepada Tuhan kalau saudara hari ini If you can thank God if today tidak melupakan akan firman Tuhan. did you not forgetting the Bahwa word of saudara God. mencari akan Tuhan. That you will seek God Saudara beribadah kepada Tuhan. and you worship God. Ya. Saudara diberikan reward. Because God promised a Diberikan reward. reward di mana Tuhan memberkati akan kehidupan saudara. That He will bless you. Ya, Tuhan akan menjaga saudara daripada musuh-musuh saudara. God will guard you from all your enemies. Tuhan memberikan akan reward. God give Jangan reward. kita menjadi orang yang ya sombong. Don't become somebody that's arrogant or Tapi biarlah prideful. kita dengan kerendahan hati kita mencari akan Tuhan. But with humility look for God. Mencari akan Seek, Tuhan. seek Bukan God. saudara nggak pernah menemukan Tuhan. It's not that you never found God. Tuhan sudah saudara temukan pada saat saudara ya menerima Dia sebagai Tuhan dan You Juru found Selamat. God when you receive Him as Lord and Savior. Tetapi jangan berhenti di situ. But don't stop there. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan selama As long as, that's why the Word of God says, selama as long mencari as. akan Tuhan. As long as you are seeking Ya, God,
Kita menerima Tuhan 30 tahun yang lalu Maybe bukan you berarti received saudara God 30 mencari years Tuhan. ago doesn't mean you stop Saat seeking God. ini. At Yeah. present time. Kita harus tetap terus mencari We akan still have to seek God. Tuhan. Mencari akan Tuhan. Ada amin saudara. Is there amen? Beberapa tahun yang lalu Pastor Devi pernah mengirimkan gambar ini. A couple of years ago, Pastor Devi sent this. Ya, mengingatkan kita. It reminded us. Anytime you see a turtle up on the top, ya, dikatakan on top of fence post, you know, you had some help. Ada orang yang menolong. There's somebody who's helping him. Ada orang yang menolong. There's somebody who helped the turtle. Gambar ini pada saat saya membaca dan melihat, When I see this, that's me. that's us. Ya, ini saya. This is me. Saya pernah sampaikan, When I can deliver before, saya bukan orang yang suka bicara. I don't like to Sampai talk. sekarang pun sebetulnya nggak suka banyak bicara. I don't like to talk. Tapi kalau Tuhan membuat saya bisa bicara di sini, That God can make me speak here karena Dia yang membantu. because He helped me. Ya, saya percaya bahwa sebagian daripada mereka bukan penyanyi, I know some of them are bukan not profesi singers, mereka. not Mereka bisa melakukan it's not their semuanya profession, it's not their job, karena Tuhan, but they can do it because of karena God, Tuhan yang menolong. because God helped. Saudara bisa enjoy rumah saudara You can enjoy your house karena Tuhan. because of God. Ya, karena Tuhan. Saudara ingat akan hal ini. You have to remember this. Tuhan memperingatkan kepada Musa. God reminded Moses Sebelum Musa masuk ke Kanaan, before Moses got into the Tuhan sudah Canaan. memperingatkan. God already reminded him Karena apa yang kita pelajarin hari ini adalah sesuatu yang rawan. because everything that we learn here is very sensitive. Sesuatu yang mana bahaya untuk It's saudara dan dangerous saya. for you and I. Kita baca secara cepat. Let's read Tuhan quickly. mengatakan, hati-hatilah Deuteronomy supaya jangan 8. engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments, His judgments. Ayat yang ke-12. Dan supaya apabila engkau sudah makan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya. Otherwise, when you eat and be satisfied, when you build fine houses and settle down, Ayat 12 berbicara setelah engkau diberkatin, setelah After you've engkau been mendapatkan blessed, kenikmatan. after you eat, after you enjoy, Ya. Ayat yang ke-13 ini berkat-berkat Verse 13. Tuhan bertambah banyak. and your blessings become growing, the earth become growing, Ayat yang ke-14, jangan 14. engkau tinggi hati. then your heart will become Tuhan proud. sudah memperingatkan. Don't be proud. Kalau Tuhan memberkati, When God Tuhan tahu bless, itu kerinduan kita. Berapa banyak mau diberkati Tuhan? who Saya wants mau to be diberkati blessed by Tuhan. God? This is God's blessing. God Saya wants mau to bless diberkatin you. Tuhan. Saudara mau diberkatin Tuhan. You want to be blessed by God. I Saudara want to yang be berada blessed di by God. rumah-rumah mau diberkatin Tuhan. Every one of you at home wants to be Ya. blessed by Tetapi God. kalau Tuhan sudah memberikan semuanya itu, But when God has given all that banyak to sekali you, kenikmatan yang saudara, so many things you can enjoy, Tuhan berikan reward itu kepada saudara. God give the reward to you, Ya. Jangan engkau tinggi hati Then don't sehingga let engkau your melupakan heart Tuhan. become, Ya. Jangan kita tinggi hati prideful, sehingga kita become proud, melupakan akan Tuhan. and you will forget the Lord your God. Ayat yang ke-17 supaya cepat. Verse 17. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tangankulah yang membuat aku. Ya. You may say to yourself, my power, the strength of my hands has produced this wealth for me. Memperoleh kekayaan ini. Ya. Jangan kita Don't think that. mengatakan hal ini. Don't say this Semuanya to karena yourself. kita. It's because of us. Tuhan sudah memperingatkan kepada Musa. But God reminded Moses, Kalau nanti benar Tuhan ingin memberikan susu dan madu, when God wants to give honey and kelimpahan milk, ada di Kanaan. the abundance that is in the Tetapi kalau engkau Canaans, sudah sampai di sana, but when you get there, jangan engkau lupa. don't forget. Jangan engkau lupa. Don't forget. Jangan katakan bahwa itu semua karena engkau. Don't say that it's all because of your power, your own power. Sesuatu yang bahaya. Ayat Very yang ke-18. dangerous. Verse 18. Dialah
yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. It is He who gives you the ability to produce wealth. Dialah yang was Him memberikan Who give you kepadamu kekuatan untuk ability memperoleh berkat-berkat Tuhan. produce wealth. Dialah He yang is memberikan kepadamu Who give to you rumah yang kau nikmati. the house that you're enjoying. Dialah yang memberikan It is kepadamu He who give you anak yang kau idam-idamkan. the child that you long for. Dialah yang memberikan It is He kepadamu who gives you makanan yang ada di mejamu. the food that is sitting on your table. Kita harus ingat semuanya akan We have to hal ini. remember this. Ada amin, saudara. Is there amen? Tuhan yang menyediakan. Because God is the one that gives. That's why pada saat kita belajar bersama-sama Yakobus pasal 4 ayat yang 16. And that's why when we learn together James 4:6, Tuhan menentang orang yang congkak. God opposed the proud. Tuhan menentang orang yang congkak. God opposed the proud. Karena mengatakan bahwa semuanya karena dirinya. Tuhan Because menentang akan it hal says that everything is because of Him. itu. Ya. Bukan karena saudara. It's not because of us. Kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Go back to the book of Uzia. Chronicles, what happened Yeah. to the King Uzziah. Dalam kehidupan Uzia sangat tragis sekali. In Uzziah's life, very tragic. Pada saat kita membaca tadi, wah kita senang. 52 When we read, tahun. wow, wah, hebat, 52 luar years, biasa. he was so wonderful. Ya, Uzia diberkatin Tuhan. He was Uzia blessed. menjadi orang yang ahli. Dia He was so engineer, blessed. dia seorang agriculture, dia membangun Engineer, banyak sumur. agriculture, he built everything. Wow. So amazing, wow. Tapi ayat yang ke-19, But when you read verse 19, timbullah penyakit kusta pada dahinya. leprosy broke out Pada on his saat dia tidak forehead. mencari Tuhan. When he Pada stopped saat dia looking for tidak God, setia. He Pada was saat dia stop seeking God. melanggar akan perintah Tuhan. when he violated the Yang rules of God, seharusnya adalah orang-orang Lewi yang membakar akan ukupan. that should be the Levites Tetapi that dia burned the main incense. masuk begitu saja But dan he dia just went in. melakukan yang membakar akan ukupan He was itu. the one that burned it himself. Maka dari itu dikatakan bahwa And it Uzia says here, kena leprosi. and he got leprosy broke Dia out kena on his lepra forehead. ya di dahinya On his forehead. dan tragis. And it's tragic. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-21. In verse 21, Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. King Uzziah had leprosy until the day he died. Uzia sakit kusta He was sick ya sampai until the day kematian. he died. Sampai mati. Pada Until saat death. dia tidak setia When he was unfaithful sampai akhir until the end, dia kena kusta. he had leprosy. Dia dikucilkan dari rumah Tuhan. He was separated, Kerinduan kita banned. pada saat kita menyanyi Draw Me Close to When You. we sing Draw Me Close to You, Kerinduan kita dekat dengan Tuhan. because Tetapi we want to draw close to God. tragis sekali kalau But tragic, usia yang luar Uzziah biasa ini dikucilkan dari rumah Was Tuhan. banned from the temple of the Lord. Dikucilkan dari kasih karunia Tuhan. He was banned from the grace of God. Tuhan menginginkan obedience. God wants Tuhan obedience. menginginkan ketaatan. God wants Untuk obedience kita taat terus mencari akan Tuhan. so that we can keep seeking Him. Meskipun saudara berada di rumah. Even though you are at home. Meskipun saudara belum bisa datang ke gereja. Even though you cannot come to church. Setia. Be faithful. Cari Tuhan. Look, Setia. seek God. Setiap minggu berada Faithful every di week. rumah. Lewat live stream saudara beribadah mencari. Every week through live stream. Ya, Seek beribadah Him. Worship Him. mencari Tuhan. Seek Ya. God. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati akan kehidupan Let saudara the semua. word of God today bless you. Kalau kita melihat bahwa di dalam sebuah puzzle bukanlah sesuatu gambar yang indah. Kalau Sometimes we see a puzzle, it's not beautiful. the last piece of that puzzle missing. If the last piece of the puzzle is missing. Ya, beberapa minggu sebelumnya Kenny Few weeks bersama ago, dengan Kenny Sarah And di Sarah rumah pasang puzzle yang kecil-kecil. putting together puzzles. Ada puzzle yang missing. There's a missing puzzle. Nggak tahu dimakan Zion maybe. Maybe Zion ate it. Iya.
Missing. Gambarnya nggak menjadi gambar yang indah. So it doesn't become beautiful because it's missing a piece. Tuhan, saudara dan saya adalah God is the last puzzle. God is the last puzzle. Pada saat saudara terus mencari Dia, When you keep seeking Him, membuat gambar saudara indah. make your Membuat Picture saudara complete. hidup di dalam keindahan Tuhan. that you can live in the beauty of God Membuat bagaimana Tuhan menciptakan saudara menjadi sempurna. because God created you to be Karena He's Perfect. the last piece. because He's the last piece. Ya. Saudara begitu meninggalkan, you miss the last piece. When you leave Saudara God, bisa you miss the mencari last piece. semuanya. You can look for everything, Tetapi bagaimana seperti Uzia tidak mendapatkan Tuhan lagi but sampai Uzziah akhir didn't have hidupnya. God anymore. Dia miss the last piece.